अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान नेवी की बाबर क्लास कॉर्वेट से मुतालिक अपडेट और तुर्की के मकामी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे की खबर पर बात करेंगे। लॉकहीड मार्टिन के एयर टू ग्राउंड मिसाइल में बेहतरी, यूक्रेन के लिए कैनेडियन व्हीकल्स, इसके अलावा शुमाली कोरिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की की दिफाई सनत ने गुज़श्ता बरस के आखिरी रोज़ यानी 31 दिसंबर 2022 को एक और अहम संग मील अबूर किया है। तुर्की के अंडर डेवलपमेंट लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के तहत तुर्की अपना लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है। इस सिलसिले में साइपर ब्लॉक 1 का गुज़श्ता रोज़ कामयाब तजर्बा किया गया। इस तजर्बे के दौरान साइपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से 100 किलोमीटर की दूरी पर एरियल टारगेट को कामयाबी से इंटरसेप्ट किया गया। वाज़ेह है कि तुर्की इससे पहले साइपर के ब्लॉक 0 का कामयाब तजर्बा कर चुका है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर से ज़ायद बताई जाती है। ताहम तुर्की साइपर ब्लॉक 1 की रेंज 100 किलोमीटर से ज़ायद रखने का मंसूबा रखता है और इस सिस्टम को गुज़श्ता दिन कामयाबी से टेस्ट भी कर लिया गया है। तुर्की साइफर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ब्लॉक 2 को 150 किलोमीटर की रेंज तक, जबकि ब्लॉक 3 को 400 किलोमीटर की रेंज तक ले जाने का ख्वाहिशमंद है। याद रहे कि साइपर प्रोजेक्ट पर तुर्की की 3 कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, जिसमें एसएलसान, रॉकेटसान और टीवीटेक सेज शामिल हैं। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने गुज़श्ता बरस 40 मिसाइल टेस्ट सर अंजाम दिए। नॉर्थ कोरियन मीडिया सोर्सेज की जानिब से किम जोंग उन की अपनी बेटी के साथ पहली मरतबा एक मिसाइल फैक्ट्री के दौरे के दौरान की तस्वीर जारी की गई है। इतवार के रोज़ नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने उस परेड में भी शिरकत की, जिसमें 600 मिलीमीटर के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स भी परेड के लिए पेश किए गए, जिसका बुनियादी मकसद उस टीम को खराज तहसीन पेश करना था जो इन रॉकेट्स की डेवलपमेंट में शरीक रही है। वाज़ेह है कि सदर किम जोंग उन ने जहां इस फैक्ट्री के दौरे के दौरान कई मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का मुआयना किया, वहीं मीडिया सोर्सेज की जानिब से दावा किया गया है कि कोरिया के 600 मिलीमीटर के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम साउथ कोरिया के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं और इन गाइडेड रॉकेट्स को रिवायती के अलावा जोहरी वारहेड से भी लैस किया जा सकता है। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान की अंडर डेवलपमेंट बेल्जियम क्लास कॉर्वेट्स के सिलसिले की पहली शिप PNS बाबर के लिए ना सिर्फ अंडर वाटर डिवाइस सिस्टम्स इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, बल्कि मैटिक्सान के तैयार करदा याकामोस सोनार सिस्टम को भी पाकिस्तान नेवी के लिए तैयार की जाने वाली बेल्जियम क्लास कॉर्वेट्स के सिलसिले की पहली शिप PNS बाबर में इंटीग्रेट कर दिया गया है। इस हल माउंटेड सोनार से मुतालिक असफात और मैटिक्सान का कॉन्ट्रैक्ट 31 जुलाई 2019 को तय पाया था। वाज़ेह है कि इस सिलसिले की 2 शिप्स तुर्की और 2 पाकिस्तान में तुर्की के ताउन से तैयार हो रही हैं। अगर आप इन शिप्स की मज़ीद डिटेल्स, इनकी सलाहियतों और सिस्टम से मुतालिक जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कम्प्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, UAE की अबू धाबी शिप बिल्डिंग ने ऐलान किया है कि उसने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नेवी के लिए पहली फलाज 3 क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल की स्टील कटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया है। वाज़ेह है कि UAE की नेवी के लिए 4 फलाज 3 क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट 2021 में अवार्ड किया गया था। इन 4 वेसल से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट की मालियत $950 मिलियन बताई गई थी। ये शिप 60 मीटर की लेंथ रखती है और इसकी डिस्प्लेसमेंट 641 टन है। इस वेसल की टॉप स्पीड 26 नॉट्स है, जबकि 2000 नॉटिकल माइल्स की रेंज की हामिल है। इस शिप पर टोटल 39 पर्सनल को अकोमोडेट किया जा सकता है। फलाज 3 OPVs को 4 हाई परफॉर्मेंस इंजन से पावर्ड किया गया है। फ्रेंड्स, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि सॉम एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के सॉम जे ब्लॉक 1 वर्जन को कामयाबी से टेस्ट किया गया है। इसके अलावा लास्ट ईयर की उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि बोजदोगान और गोगदोगान एयर टू एयर मिसाइल्स को भी कामयाबी से तमाम तरह के टेस्ट से गुजारा जा चुका है। वाज़ेह है कि तुर्क कंपनियों के तैयार करदा
سوم ایئر لانڈ کروز میزائل کے بی ورژن کی رینج 250 کلومیٹر ہے اور یہ 600 کلو گرام وزنی ہے۔ اس کروز میزائل کو F4E فینٹم، F-16 اور اکنجی ڈرون سے فائر کیا جا سکتا ہے، جبکہ سوم جے کروز میزائل کو بنیادی طور پر F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا اور اس کا وزن 540 کلو گرام ہے۔ سوم جے کی میکسیمم رینج 275 کلومیٹر ہے اور اس کو نہ صرف F-16 اور اکنجی ڈرون سے فائر کیا جا سکتا ہے، بلکہ فیوچر میں اس کو ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ یا TFX سے بھی فائر کیا جا سکے گا۔ دوسری جانب بوزدوگان اور گوگدوگان ترکی کے مقامی سطح پر تیار کردہ ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں، جس میں بوزدوگان کی رینج 25 کلومیٹر جبکہ گوگدوگان کی 65 کلومیٹر بتائی گئی تھی۔ تاہم حالیہ ٹیسٹ میں گوگدوگان کی رینج 100 کلومیٹر بتائی گئی ہے اور یہ ماک 4 کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ گوگدوگان کو ترکی AIM-120 MRAM کے ہم پلہ تیار کر رہا ہے اور اس کو فیوچر میں ترکی کے ایئر کرافٹس، اکنجی ڈرون اور کزیللما انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے علاوہ ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ 5th جنریشن MMU یعنی نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ میں استعمال کیا جائے گا۔ فرینڈ، پولش میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ یوکرین کی مقامی میڈیکل پریکیورمنٹ کمپنی نے کینیڈین کمپنی کی تیار کردہ آرمرڈ وہیکلز گورکھا MPV آرڈر کی ہیں۔ ٹوٹل $3.3 ملین کے کانٹریکٹ کے تحت یوکرین 13 آرمرڈ وہیکلز کینیڈا سے پرچیز کرے گا۔ فرینڈز، امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنے جوائنٹ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل کے میڈیم رینج ورژن کی حالیہ ٹیسٹ میں صلاحیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ جوائنٹ ایئر ٹو گراؤنڈ کے میڈیم رینج ورژن کی اس سے پہلے رینج 8 کلومیٹر تھی، جس کو اب بڑھا کر 16 کلومیٹر کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ لاک ہیڈ مارٹن کے تیار کردہ اس جوائنٹ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل کو US میرین کور اپنے AH-1Z وائپر ہیلی کاپٹر جبکہ US آرمی اپنے اپاچی ہیلی کاپٹرز پر بھی استعمال کرتی ہے۔ فرینڈز، ترکی کے وزیر دفاع ہلوسی اکار نے گزشتہ روز ٹرکش آرمڈ فورسز کی مختلف کمانڈز کا دورہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ترک کمپنی بیکر کے نیشنل ٹیکنالوجی سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے خاص طور پر ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کزیللما کو بھی ایگزامن کیا۔ واضح ہے کہ ترکی مقامی سطح پر کزیللما کے نام سے انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ تیار کر رہا ہے، جس کی فرسٹ فلائٹ دسمبر کے تیسرے ہفتے میں سر انجام دی گئی تھی۔ اس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر ترکی یوکرینین ساختہ انجن استعمال کر رہا ہے، جبکہ اس کے فیوچر ویریئنٹ پر ممکنہ طور پر مقامی انجنز کو استعمال کیا جائے گا۔ فرینڈز، اگر آپ کزیللما کی تمام تر صلاحیتوں، اس کی ڈیولپمنٹ کے بیک گراؤنڈ اور فیوچر پوٹینشیل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔